가정을 거룩하게 하라. 고린도전서 7장 8절에서 16절 말씀이 되겠습니다. Posvěť svou rodinu. 1. Korinským 7, 8 až 16. 오늘 본문 말씀에는 우리 부부가 이혼하는 경우가 많기 때문에 가정의 소중함을 말씀하고 있는 것입니다. V dnešní době vidíme mnohé manželé, že se rozvedávají a proto dnešní text se zaměřuje na manželství. 가정은 하나님께서 만든 제도예요. Rodina je to daný Bohem a to je řád, který Bůh vytvořil. 그래서 이 세상에는요, 세상 나라가 있어요. Ve světě jsou tady světské království. 그리고 하나님 나라가 있어요. 하나님의 나라가 있습니다. A existuje ještě Boží království. 그리고 이 사단의 나라가 있습니다. A existuje království satana. 그래서 이 하나님의 나라의 백성들은 거룩하라는 겁니다. A Bůh říká, že aby svatí, kteří patří Božímu království, aby byli svatí. 베드로 사도가 이렇게 고백을 했습니다. Apoštol Petr vyznal. 베드로전서 1장 16절 말씀입니다. 1. Petrovo 1, 기록되었으되 16. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지니라. Říká, vždyť je napsáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. 오늘 본문 말씀에 보면은 믿지 아니한 사람이 남편과 아내로 맞이했을 때 거룩하게 되는 경우가 있다는 거예요. A v dnešním textu najdeme to, že nevěřící muž nebo žena může být posvěcen skrze svou ženu nebo svého manžele. 또 반대편으로 믿지 아니한 아내가 남편으로 말미암아 거룩하게 된다는 것입니다. Takže píše, nevěřící muž je totiž posvěcen skrze ženu a nevěřící žena je posvěcena skrze toho muže. 그것은 서로 한 몸을 이루기 위해서 하나님의 나라의 백성으로서 이렇게 거듭나는 것입니다. No, ale Bůh tady dělá jednoho svatýho, protože manžel a manželka jsou jedno tělo, tak aby Bůh posvětil celou rodinu, tak i posvěcuje ještě jeho partnera nebo jejího partnera nebo jeho partnerku. 그래서 오늘 말씀 고린도전서 7장 14절에 그렇게 말씀한 겁니다. A 1. Korinským 7:14 píše, 이제는 너희가 거룩하라는 거예요. buďte svatí. 저와 여러분이 이 땅에서 보고 자란 것이 전부 이 속에서 계속 혼란 속에 살아왔습니다. My jsme žili na tomto světě a učili jsme si různé věci, které patří království světa, satana a Božího království. A v tom máme velký zmatek. 그래서 거룩해지면은 그 가정을 특별히 거룩하게 하면은 가정 속에서 어떤 일이 벌어지냐 축복이 시작이 되는 것입니다. Ale když posvětíme svou rodinu, tak v naší rodině začíná požehnání. 우리가 이 가정은 모든 축복의 근원입니다. Protože rodina je pramenem všeho. 그래서 결혼의 축복이 얼마나 크냐? 바로 그리스도와 교회에 관한 관계에 있기 때문입니다. Požehnání manželství je velké, protože tohleto navazuje právě i v té tajemství mezi Kristem a církví. 여러분, 부모에게서 태어나가지고요, 한 30세까지는 함께 부모하고 살아요. Třeba vy se narodíte a potom
Dneska mnozí i dospělí žijí s rodiči nebo jsou spolu s rodiči až do 30. 그리고 한 50년 동안은 부부하고 같이 살아요. A 50 let potom svého života žijí s manželkou nebo s manželem. 그러니까 이 가정은 모든 축복의 시작입니다. Takže můžeme tady vidět, že veškeré požehnání přichází z rodiny. 그래서 하나님 나라에는 축복의 시작이 어떻게 되냐? 첫 번째 이제 보좌로부터 시작이 돼, 보좌. Jak začíná požehnání Božího království? Za prvé to začíná z Božího trůnu. 그러니까 보좌가 이 땅에 망대가 교회입니다. A věž Božího trůnu na země je církev. 그리고 이게 가정입니다. A je to rodina. 그러니까 이 가정의 주인이 누구냐? 하나님이시다. Ale kdo je pánem rodiny, je Bůh. 그래서 하나님께서 남자가 혼자 사는 것을 좋지 아니하니까 돕는 배필을 주신 것입니다. No ale tady Bůh řekl, že není dobré, aby člověk byl sám, takže učinil mu pomoc jemu rovnou. 그래서 창세기 2장 18절에 그렇게 나와 있어요. A v Genesis kapitole 2:18 píše: 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라. I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk samoten. Učiním mu pomoc jako jeho 누구를 위해서 protějšek. 누가 돕는 배필을 만들었어요? Kdo vytvořil pro muže protějška, je to Bůh. 남자는 잠잠히 잠을 재우시고 돕는 배필을 하나님 직접 만드신 거예요. Člověk, muž spal a Bůh přivedl jeho pomoc. 그러면 남자의 그 대체로 결혼을 하게 되면은 남자나 여자나 각자 부족한 게 있어요. 부족한 반대의 성향의 사람을 많이 만나게 됩니다. A většina lidí si berou partnera s opačným vlastnostmi, protože právě díky tomu mohou navzájem doplňovat své slabosti. 그래서 아담이 보니까는 내가 내 뼈 중에 뼈요 내 살 중에 살이로다. 너무 아름답다. 그렇죠? A když Adam, on vstal a viděl Evu, tak vyznal, že toto je kost z mých kostí. 그러니까 이 배우자는 이 가정을 이루는 배우자는 부모보다 더 오래 살기 때문에 같이 살기 때문에 정말 친밀한 그런 영적인 정서적인 그 안정감을 갖고 살아갈 수밖에 없습니다. A řekl tělo z mého těla. Takže manželský pár je s kým trávíme více času než s rodiči, takže proto je velmi důležité v nich sdílíme tělesnou intimitu, čerpáme emocionální stabilitu, získáváme společenský status jako dospělí, vytváříme právní jednotku a máme společná práva. 이게 법적인 공동체를 이루는 것입니다. My skrze to tvoříme taky společná práva. 그래서 여기서 어떻게 합니까? 생육하고 번성하라. A proč to potřebujeme? Abychom plnili Boží příkaz. Ploďte a množte se. 그러니까 출산을 하는 거죠. 후대가 생긴 겁니다. Je to plození a výchovy, že máme děti. 그런데 여기에서 생물학적으로 이 자녀가 있고 두 번째는 영적인 자녀가 있습니다. Jsou biologické děti a za druhé jsou duchovní děti. 창세기 1장 28절은 하나님의 그들에게 복을 주시며 하나님의 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅에 정복하라 바다와 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. Genesis 1:28. Bůh je požehnal a řekl jim, ploďte
a množte se a naplňte zemi. Podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptáctvem a nad vším živým, co se na zemi hejbe. 요즘에는 개, 고양이, 얘들 보고 이 자식이라고 하는 사람들이 많아요. Jsou někteří, kteří říkají na svých psů nebo ke svému psovi nebo kočce nebo kocourovi, že jsou jako děti. 우리가 자녀를 키우면은 참 자녀를 바라볼 때마다 기쁨이 많습니다. No, ale teď se bavíme jenom lidí, že když budeme mít děti, tak když se díváme na nich, tak máme velkou radost. 자녀들을 키우다 보면 고통도 있지만 그 눈물도 많지만은 대체로 이렇게 기뻐하는 가정이 참으로 많습니다. Radost z výchovy dětí je větší než bolest. Většina matek zapomíná na bolest při porodu a získává větší radost při výchově a získávání nebo trávení čas se svými dětmi. 그 영적인 자녀가 있는데 디모데전서 1장 1절에서 2절에 바울이 디모데에게 이런 말씀을 합니다. 우리 구주 하나님과 우리의 소망이신 그리스도 예수의 명령을 따라 그리스도 예수의 사도된 바울은 믿음 안에서 참 아들된 디모데에게 편지하노니. A existuje další kategorie duchovních dětí. 1. Timoteovi 1:1-2 píše: Pavel apoštol Krista Ježíše podle příkazu Boha, našeho záchrance a Krista Ježíše, naší naděje. Timoteovi, vlastnímu synu, ve víře, milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce našeho a Krista Ježíše, Pána našeho. 그러니까 복음을 전하는 것이 이 자녀를 낳은 것처럼 그런 많은 수고와 헌신이 있다는 것입니다. Říct evangelium, ho vychovávat v Ježíši Kristu, je to taky roven jako rodit biologické děti. 그러니 디모데는요, 신앙 공동체 안에서 정말 존경받는 그런 제자로 자라게 된 것입니다. A Timoteus se stal respektovaným učedníkem v duchovním společenství. 그리고 형제가 이게 영적인 하나님 자녀들 사이에 믿음의 공동체가 많이 세워지면 그것이 형제라고 그래요. 형제님, 자매님 하면서 이런 서로 소통하면서 살아가는 것을 아름답다고 그랬습니다. A píše, že je to krásné, když bratři žijí v jednotě, když můžeme tvořit různé společenství, osudové společenství, například společenství se stejným národem, krví, ne jenom se stejným národem, krvím a cílem, ale i dalšími věcmi, které nás společně navazuje a můžeme jim říct bratře. 시편 133편 1절 보니까 보라 형제가 연합하여 동거하며 어찌 그리 선하고 아름다운고. A žálm kapitola 133:1 je to napsáno: Hle, jak dobré a jak účastné je, když bratři bydlí svorně. 그러니까 한마디로 말해서 운명 공동체입니다. 함께 가는 겁니다. Že my žijeme společně i osudově. 그래서 전도서 4장 12절처럼 한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 능히 당하나니 삼겹살은 쉽게 끊어지지 아니하니라. Říká v přísloví 4:12: Když půjdeš, nebudeš zdržovan tvůj... Píše to tak v kazateli, ne přísloví, v kazateli 4:12, že a jestliže někdo přemůže jednoho, dva před ním obstojí a trojitá šňůra se nepřetrhne snadno.
자꾸 이 형제들끼리 서로 함께하고 베풀고 사랑해주고 소통하면 정신병도 생기지 않습니다. A když mezi bratři my budeme tady navazovat blízký vztah a budeme sdílet naše slabosti spolu a budeme mezi sebou pomáhat, tak ten jeden slabý nebude trpět mentálními i duševními nemoci. 늘 혼자 있고 관심 없고 무관심 속에 계속 대화 소통이 안 되면 그렇게 정신 문제가 오는 것입니다. Ale když lidi jsou, ignorují a nepřistupují se lhostejností, bez emocí, nebo druhým přistupujeme lhostejností nebo bez emocí, nakonec i my sami duševně onemocníme. 그래서 우리는 어떻게 하든지 영적인 하나님 자녀들은 이 형제와 연합을 해야 된다. A proto musíme se snažit o společenství, 그래서 큰 나무를 이루어야 됩니다. abychom mohli vytvořit z něj velký strom. 마태복음 13장 31절 32절에 또 비유를 들어 이르시되 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 하나 같으니 이는 모든 씨보다 작은 것이로되 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되며 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들으니라. A v Matoušově kapitole 13, 31 až 32 předložil jim jiné podobenství. Království nebes je podobné zrnu horčice, které člověk vzal a zasel na svém poli. A sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní byliny a je z něho strom. Takže přelétají nebeští ptáci a hnízdí v jeho větvích. 두 번째로는 거룩한 가정에 축복의 가정이 있습니다. A za druhé, tady existuje proces požehnání svaté rodiny. 그러니까 결혼을 하려면 남자끼리 결혼하면 안 됩니다. 여자끼리 결혼하면 안 됩니다. 결혼은 남자, 여자 두 명이서 시작이 됩니다. Manželství začíná láskou muže a ženy. Ne muže a mužem, ale ženy s ženou. 남녀가 이렇게 처음에는 여사친이 됐다가 남사친이 됐다가 여친이 됐다가 남친도 됐다가 연애하는 과정에 약혼 그러면서 결혼을 합니다. Přes fáze jako kamarádi, další přátelství mezi mužem a ženou, chození spolu, zasnoubení se a dostáváme až k manželství. 그런 이제 사랑으로 결혼이 시작이 되는데 그리스도의 사랑까지 깨달아야 됩니다. No ale měli bychom i dostávat až k pochopení lásky Krista. 여러분 처음에는 이 부모와의 관계 사랑, 이 친구들끼리 사랑, 그 다음에 이성 간의 사랑 그렇게 하다가 나중에 부부간의 사랑하는데 그리스도의 사랑이 없으면은 가정을 이루기 쉽지 않아요. Na začátku vy zažijete lásku od rodičů, pak zažijete lásku mezi přáteli, zažijete lásku mezi jiné pohlaví, opačné pohlaví, pak zažijete lásku a půjdete až k manželství. Ale manželství není udržitelné, když nepochopíte lásku Krista. 그래서 가정에서부터 시작해서 사회가 되고 국가가 생긴 것입니다. Stát začíná všechno od rodiny a potom společenství, pak až k státu. 그래서 이 가장 기본적인 단위가요. 하나님 나라를 이루는 비밀도 다 가정의 시작입니다. Základní jednotka tvoření státu nebo Božího království, všechno začíná v rodině. 그리고 자녀를 낳으면 제자 삼아야 돼요. 그리스도의 제자. A když rodíte děti, tak musíte jich učinit učedníky Krista.
하나님께서 이 가정을 제도로 만드신 거예요. Bůh vytvořil organizace nebo organismus rodinu. 그런데 가정에서 갑자기 결혼을 하는데 지금 이 세상이 어떻습니까? 이혼이 얼마나 많은지. Ale dneska vidíme hodně rozvodů. 이혼을 어떻게 하냐면 사람들이 막 이렇게 환승 결혼한다나. 그러니까 다시 말하면 세 번, 네 번, 다섯 번 계속 하는 거예요. 자기 마음에 드는 사람이 생길 때까지. Tak dneska jsem slyšel takové slovo, že manželé jsou rozvádějí a při rozvodu, než předtím oni dojdou do toho rozvodu, tak se sejdou s jiným partnerem a pak jako přejdou na další manželství. A tohle tu pokračují 2krát, 3krát, 4krát. 참 이혼이라는 것은 아픔이 있지만 이혼이란 말은 이 나눈다는 거잖아요. 나눈다. Bolest přichází z rozpadu rodiny. Ano, rozvod, jako to přináší velké utrpení. 그걸 보고 이제 가정 파괴다 그래요. Rozvod je to rozvádění, takže a tohle to je zničení rodiny. 그러니까 사단이 가정을 파괴하는 걸 좋아합니다. A co Satan má rád, je to zničit rodinu. 그리고 가정이 파괴되면 국가가 파괴됩니다. Když se rodiny jsou zničení, tak stát se taky jde k zničení. 그러니까 우리가 하나님은 이렇게 파괴시키는 걸 원치 않습니다. 연합하는 걸 원하십니다. Bůh nerád zničí, Bůh rád spojuje. 그 아담과 하와에게 나타난 게 사단이에요. 처음에 창세기 3장에 왔어요. A Satan přišel k Adamovi Evě. Je to napsáno v Genesis kapitole 3. 솔로몬 시대 때는 이 자기 가정 때문에 결혼 가정에 이 솔로몬은 이 부인만 1000명이에요. A rozbil rodinu Adama i Evy. Ten případ zničení národa je to případ Šalomouna. Šalomoun měl 1000 žen. 근데 그 부인들을 다 돌보지 못하니까 어떻게 합니까? 거의 이혼하는 것처럼 살아요. No, protože nemohl se starat o všechny 1000 ženy, takže oni žili jakoby, že jsou rozvedený manželé. 그러니까 솔로몬의 그 부인들이 어떻게 하냐면 다 솔로몬을 떠나서 애롭고 힘드니까 우상을 만들었어요. Protože ty ženy, tak oni cítili osamoceně, tak Šalamoun jim dovolil, aby ve hříště nebo ve posvátných návrší, aby měli svatbu cizích božstva. 그러니까 어떻게 됩니까? 하나님과의 관계가 끝나고 가정이 깨지고 국가가 파괴되는 거예요. Takže tím přerušil vztah s Hospodinem, způsobil duchovní rozklad národa. 우리가 불신자 상태 6가지를 보면은 Když se podíváme na 6 stavů nevěřícího člověka, 영적 문제가 처음에 일어나요. na začátku ten člověk čelí se s duchovním problémem. 그리고 우상 문제가 생겨요. Pak vzniká v jeho životě problém modlářství. 그리고 정신 문제가 옵니다. Přichází duševní nemoci, 그런 육신 문제가 생겨요. bude mít tělesné nemoci, 그런 후대 문제가 오는 거예요. pak mají problémy s budoucími generacemi. 하나님을 떠나니까 이 불신자 6가지 상태가 그대로 파괴되는 거예요. Protože člověk odešel od Boha, tak každému člověku těchto 6 stavů nevěřícího to vyskytuje. 그런 이혼하게 되면은 어떤 문제 옵니까?
경제적인 문제가 오죠. A když se rozvedou, tak zaprvé ta manžel nebo manželka nebo ten muž a žena, oni se čelí na finanční problémy. 그래가지고 지금 한국이나 이 선진국들은요, 변호사들이 가정 이혼하는데 돈을 많이 벌어요. A právě právníci v Koreji nebo i v Americe, právníci, které věnují na rozvody, tak se vydělávají hodně peněz. 그러니까 이 결혼을 가정을 지키기가 힘드니까 이혼은 너무 빨리 된단 말이에요. Radši jim je to těžko, aby udrželi rodinu, tak se co nejrychleji chtějí rozvést. 교회에서 교육받고 훈련받으면요, 가정을 지키려고 애를 쓰거든요. 그런데 변호사는 어떻게 가정을 갈라놓는데 열심히. Když přijdete do církve, ta církev bude vás se snažit tak, aby udrželi rodinu, abyste se spojili, ale právník nebo ten právník bude chtít víc peníze a kvůli tomu třeba bude jim přemlouvat tak, aby se rozvedli. 이혼하면은 여자가 또 혼자 아이들을 기르려야죠. 그리고 경제 생활도 해야 돼요. A když žena rozvede, tak má děti, potřebuje peníze, 그러면은 양육비도 줘야 돼요. tak musí 이자료도 줘야 돼요. dávat výchovné a musí jim dávat další, připlatit pro rozvod. 제가 우즈벡에 택시를 탔는데 택시 운전사가 자기는 너무 힘들대요. A když jsem byl v Uzbekistánu, jezdil na taxikem a jeden taxikář říkal, že hodně trpí. 부인이 3명이 있었는데 애 낳자마자 다 떠났다는 거예요. A říká, proč? Já jsem se ptal, proč? A ten taxikář mi řekl, že měl 3 ženy a jakmile ty 3 ženy měly děti nebo první dítě, tak se chtěli s ním rozvést. 택시 운전하면서 벌면은 새 집에다가 다 돈을 나눠야 돼요. Takže jakmile vydělává peníze, tak musí hned rozeslat všem 3 rodinám domácností. 그러니까 요즘에 일본에서 이런 말이 나왔어요. 이혼을 안 하는데 졸혼, 그러니까 혼인 졸업식 프로그램이 있어요. V Japonsku například, že než by se rozvedou, mají takový program, který se jmenuje graduace z manželství. 그러니까 일본의 스기야마 유미코라는 사람이 책을 썼는데 2004년도에 거기서 처음 나온 단어예요. A Sukiyama Yumiko napsal knihu o graduaci z manželství v roce 2004 s slovem absolvování manželství. 그럼 한 3개월 동안 떨어져 살아본다는 거예요. Takže i program je to takový, že ty manželství, oni bydlí 3 měsíce od sebe. 그 3개월 동안 뭐 해요? Takže 3 měsíce, co tam dělají? 바람 피는 거죠. Takže oni se jdou za jiným partnerem. 여자는 자기가 원하는 사람 만나고 남자는 원하는 사람 만나고 이런 삶을 요즘에 영화들이나 그런 것들이 많이 나왔어요. A slyšíme nebo v médiích takové filmy, takové drama. 그런데 이게 하나님은 이혼 제도는 만든 적이 없어요. Ale Bůh, on nevytvořil rozvod. 자, 이혼을 하지 말아야 되는 이유가 있어요. Existují důvody, proč nemáme se rozvést. 누가복음 16장 18절에 뭐라고 그러냐? 무릇 자기 아내를 버리고 다른 데 장가드는 자는 간음하며 무릇 버림당한 여자에게 장가드는 자도 간음함이니라. Co Ježíš říká v Lukášově 16. kapitole 18? Každý, kdo propouští svou ženu a žení se s jinou, cizoloží, a kdo se žení s tou, kterou muž propustil, cizoloží.
여러분 이혼을 하게 되면 그게 간음을 하게 만드는 그런 원인자가 되는 거예요. Právě když rozvádíte se, tak právě tohleto způsobuje cizoložství. 그리고 하나님이 짝져 주신 사람을 사람이 나눌 수 없다는 거예요. A píše, že tak, co Bůh spojil, člověk nerozlučují. 그러니까 둘이 한 몸이 돼 버렸어요. 한 몸. Že ty dva se staly jedno tělo. 어떤 사람들은 모세가 이혼 증서를 주어서 아내를 버려도 된다 이렇게 했는데 하나님이 허락한 것이 아닙니다. No, řekl někdo, že proti Ježíši, že proč tedy Mojžíš přikázal dát rozlukový list a propustit ji. A odpověděl Ježíš, to nebylo vymyšleno od Boha. 자, 이혼의 제도가 없지만은 이혼을 하는 것은 성경이 있어요. Ano, existují případy, že se lidé rozvádějí. Sice to není božím záměrem. 두 가지 이유 때문에 이혼합니다. Kvůli dvou případech se dá rozvést. 음행하는 것과 다른 이 신앙, 믿음의 차이 때문에 다른 것을 믿는 것 때문에 이혼하는 경우가 있어요. Uznává Bůh, že v případě cizoložství a ohledně otázky víry. 자, 고린도전서 7장 오늘 본문 말씀 7장 10절 11절에 보니까 결혼한 자들에게 내가 명하노니 여자는 남편에게서 갈라서지 말고 남편도 아내를 버리지 말라. 10. verš 1. Korinským kapitole 7. Manželům však nařizuji ne já, ale Pán, aby žena od muže neodcházela. Kdyby však přece odešla, ať zůstává nevdaná, nebo ať se s mužem smíří, tak muž ať neopouští ženu. 결혼한 사람들은 절대로 이혼 허락하지 않았습니다. 하나님은. Takže Bůh nikdy nedovolil rozvod. 어떤 사람들은 이렇게 말합니다. 7장 12절에서 13절에 그 나머지 사람들에게 내가 말하노니 만일 어떤 형제에게 믿지 아니하는 아내가 있어 남편과 함께 살기를 좋아하거든 그를 버리지 말며 어떤 여자에게 믿지 아니하는 남편이 있어 아내와 함께 살기를 좋아하거든 그 남편을 버리지 마라. A říká další dva verše. Ostatním pak pravím já, ne Pán. Jestliže má některý bratr nevěřící ženu a ona je ochotná s ním žít, ať ji neopouští. A má-li některá žena nevěřícího muže a on je ochoten s ní žít, ať svého muže neopouští. 안 믿는데 같이 사는 걸 좋아해. 안 믿는데. Sice nevěří, ale má rád žít s partnerem. 예배도 안 드리고. Ano, neprovádí 근데 bohoslužbu, 남편은 좋아해. ale ten manžel jí má rád. 부인을 좋아해. Nebo žena má manžela rád. 같이 살으라는 거예요. Tak žijte s ní. Žijte s ním. 근데 서로 너는 믿기 때문에 나는 도저히 너 같이 살 수 없어. 이러면 이혼이 되는 거예요. No rozvod ale uznává se tehdy, kdy ten manžel nebo manželka chce se opravdu rozvést kvůli víře, tak se to uznává. 여러분 이혼은 하나님이 미워하시는 거예요. 말라기 2장 16절에 이스라엘 하나님 여호와가 이르노니 나는 이혼하는 것을 미워하노라. Malachiáš 2.16. Bůh nesnáší rozvody, že neboť nenávidím propuštění a pravý Hospodin, Bůh Izraele toho, kdo přikrývá násilí na svém oděvu zástupu. 그러니까 이혼은 이런 상황에 음행하는 것과 신앙 믿지 않는 것 때문에 이혼이 되지만은 이 자체가 이혼을 하나님 미워하신다는 것은 이렇게 파괴시키는 거, 가정을 파괴시키는 그런 행위를 하나님 미워하시는 거예요.
Mějte se na pozoru ve svém duchu a nebuďte nevěrní. Samozřejmě může se stát, že se rozvedou kvůli cizoložství a kvůli náboženským důvodům, ale Bůh samotně nesnáší rozvádění. Bůh nesnáší rozdělení. 그러니까 창조 질서를 깨트리는 겁니다. Že tohleto rušení 그리고 부부가 언약을 맺었는데 언약의 관계잖아요. 언약을 깨트린 거예요. to je zrušení přirozených řádů a to je zrušení Boží smlouvy. 아내를 버려버리면 아내를 학대하는 거하고 고통을 주는 거하고 똑같아요. Když opouštíte svou ženu, to je se roven, jako že mlátíte nebo bijete svou ženu a jí neustále šikanujete. 그런데 이제 불신자고 우리가 이혼을 할 때에 신앙 때문에 이혼을 하게 되는데 그래서 불신자하고 결혼을 하는 사람이 있어요. 그래도. A tady se říká znovu, kvůli náboženským důvodům se může dojít nějakému rozvodu. Ale i přesto jsou takový věřící, které si vezmou nevěřícího. 사랑하니까. Protože mají rádi. 그래서 너무 뜨거워서 그냥 결혼했는데 이 영혼 구원을 위해서는 평생 울어야 됩니다. 평생. Sice měli takovou horlivou prostě lásku mezi sebou, ale ta manželka nebo manžel musí se plákat za celý život za tohoto člověka, aby mohl být spasen. 엄청 고통스럽습니다. To je velké utrpení. 그러면 우리가 이혼을 하게 되면 자녀들에게 문제가 와요. Když se rozvedeme, důsledky vidíme v našich dětech. 얼마나 고통스럽겠어요. Víte, jak je to velké utrpení? 자기 아버지가 아버지를 보지 않고 산 지가 한 15년 된 딸이 있었어요. Byla jedna dcera, která neviděla svého otce tak 15 let. 근데 할아버지가 돌아가시니까 그 아버지가 나타났어요. A když její praotec odešel ze snu, tak se objevil její otec. 이 딸은 얼마나 아버지를 그리워하고 만나고 싶고 막 미웠다가 한번 만났으면 하는 그런 마음의 상태가 얼마나 많은 세월을 눈물이 있었는지 몰라요. A ona nemohla vydržet prostě slzy, protože jakmile ho viděla, prostě měla takový srdce, že se ho dlouho nenáviděla a zároveň jí chyběl. 근데 아버지가 보자마자 뭐라고 하냐면은 나는 어쩔 수 없었다고. A jakmile ten otec přišel k jeho dceře a on říká, já jsem tehdy nemohl jinak. 15년 동안 기다린 아버지가 나타나지 않은 그것을 미안해하고 잘못했다 사과를 해야지. Ona zrovna chtěla takovou omluvu od otce, přála, aby se omluvil za srdce, že se k ní jako nepřišel a že s ní neviděl. 이렇게 이 자녀들이 고통이 심한 것입니다. To jsou utrpení pro děti. 우리가 이 자녀들도요, 이 고통이 그런 문제를 당하지 않도록 충분하게 소통이 되어야 되는 것입니다. Aby děti neměly takové utrpení, tak potřebujeme se s nimi komunikovat do konce. 자, 우리가 이 가정을 거룩하게 한다는 것은 하나님의 나라를 세우는 거예요. Posvětit rodinu znamená postavit Boží království. 가정을 통해서 축복의 열매가 맺거든요. Protože se plodí skrze požehnání svaté rodiny. 천국에 가면요, 큰 상급이에요. A když půjdeme do nebe, tohle to jen bude naše velkou odměnou. 아니, 러시아 사람들이 대체로 이런 말을 한다 그래. 어떻게 한 남자하고 계속 살 수 있냐? A když jsem byl v Rusku, tak
ruští ženy, tak oni řekli, že jak můžeš celý svůj život žít s 그래서 jedním mužem. 세 번은 만나야 된다는 거예요. A říká ta paní nebo ta mladá slečna, že musíš setkat alespoň 3 muže. 저는요 선교 지역을 갔다가 너무 충격을 받았어요. 3번 이혼을 하고 남자를 만나겠다는 처음부터 결혼은 그렇게 생각을 하고 있어요. A když jsem přistoupil do Ruska, do misijní pole a bavím se s lidmi, to byl první šok, když jsem se setkal s těmi lidmi, že oni přistupují k manželství takovou postojí. 그리고 또 다 그렇게 살아요. A všichni takhle to ještě žijí. 생일 잔치 때 춤추러 갔다가 이 남자가 바뀌는 거예요. Že oni jdou do nějakou oslavu nějakého kamaráda a tam se sejdou a pak přejdeš na tohoto člověka. S tím mužem jdeš k manželství. 여기 저는 이 문화적인 이 충격이 참 컸었어요. A tohle to pro mě byl velký kulturní šok. 하나님을 알고요, 가정의 제도를 알면 절대로 그렇게 할 수 없어요. Když poznáte Boha a když víte požehnání svaté rodiny, tak nikdy nemůžete tohleto dovolit. 그렇죠. 우리가 축복의 열매를 맺으려면 부부 관계가 좋아야죠. Tak aby byla vaše rodina požehnána, tak nejdříve musíte mít dobrý vztah v manželství. 7장 고린도전서 7장 9절에 만일 절제할 수 없거든 결혼하라. 정욕이 불같이 타는 것보다 결혼하는 것이 나으니라. Jestliže se však neovládají, ať vstoupí do manželství, neboť je lepší vstoupit do manželství, než se pálit žádostivosti, píše 1. Korinským 7:9. 남성 호르몬이 있고 여성은 여성 호르몬이 있죠. Žena má hormony, které mají jenom ženy a muži taky mají hormony pro muži. 그러니까 이것을 이길 수 있는 사람이 별로 없어요. A nejsou tolik, kteří umí tohleto ovládat. 그래서 이 성욕을 위해서 결혼한 게 아니에요, 사실은. Ale skutečně jdeme do manželství kvůli aby jsme naplnili sexuálních tužeb. 성욕을 채우기 위해서 결혼한다? 그럼 얼마나 괴롭겠어요. A je to samotné, tohleto je utrpení, že jdete do manželství jenom, abyste naplnili sexuální tužeb. 그런 정욕을 만드신 것은 성욕을 주신 것은 거룩함을 삶을 부부와 함께 이루라는 겁니다. Proč Bůh dal nám sexuální touhu? Je to tak, aby skrze to tvoření jedno tělo, aby jsme si mohli být naplňovali Boží svatostí a budovali Boží království. 그렇죠. 그리스도는 교회의 머리잖아요. Kristus je hlavou církvy. 그러니까 부부가 남자 여자가 만나서 성욕이 없으면 이렇게 함께 살기가 쉽지 않아요. A když muž a žena, když oni nemají sexuální touhy, je samotné muž a žena žít spolu, je to velmi těžké. 그렇다니까요. Opravdu to je tak? 손만 잡고 작게 그게 안 되는 거예요. Nejde to prostě žít jenom tak, že hele, budu žít s tebou jenom s tím, že jako vememe ruku za ruku a budeme takhle to spát. 교회가 그리스도가 없으면은 교회 아닙니다. Když neexistuje Kristus a když neexistuje Kristus v církvi, tak církev nemůže sama jít bez Krista. 그래서 거룩하다는 거예요, 이 교회가. Církev je svatá. 아멘. 그래서 부부도 거룩해지는 거예요. A manželství se taky stávají svatí. 그래서 제도는 뭐냐? 우리가 꿈을 실현하는 수단이 아니다. A manželství není nástrojem k uskutečnění mých snů.
많은 사람들이 신데렐라 꿈을 꿔요. 신데렐라. Mnozí sní o princi na bílém koni jako pohádky 백마탄 Popelce. 왕자가 쫙 나타나서 Že aby mohl přinést mě jako společenské zajištění nebo vzestup. 옷을 결혼식 옷 아주 아름답게 입고 춤추는 꿈을 꾸는 겁니다. Že oni sní o to, že budou mít nějaký takovou velkou šatu a že budou tady tam tancovat. 그런 신분을 더 높이고 상승시키기 위해서 결혼하는 거 아닙니다. Není to správné, že se vezmete manželství jenom pro společenské zajištění nebo vzestup. 사회적인 보장은 있어요. 결혼하면. Ano, jsou nějaké zodpovědnosti, které nebo jako ochrana pro rodinu, když se vezmete, když vstoupíte do manželství. 그러나 반드시 책임이 따라온다는 거예요. No, ale nesete také zodpovědnost. 자, 불신자 가정이 거룩하게 될 수 있어요. Může se stát, že nevěřící rodina může být posvěcena. 처음에는 불신자였어요. 그걸 한 사람이 예수 믿기 시작해서 그 거룩해지는 거룩함의 응답입니다. Byli oba dva nevěřící, jeden se stal věřícím a potom jdou krok za krokem k posvěcení. 그래서 이 대체로 여성분들이 교회를 잘 다니니까 불신자를 남자를 얻어가지고 남자를 예수 믿게 해서 거룩하게 살아가는 사람들이 있어요. A většinou, protože církvi chodí víc ženy než muži, tak nejdříve většinou ženy se uvěří, manželky se uvěří a potom přivádějí manžela k Bohu. A takhle to chodí do sboru. 그러니까 그런 축복의 열매죠. To je ovoce požehnání. 그래서 하나님께서 이 결혼이라는 제도를 통해서 하나님이 여러분을 사명을 주는 부르심입니다. Ale skrze rodinu Bůh vás vyvolává a povolává do svého povolání, abyste si mohli tvořit Boží království. 자, 요한복음 15장 16절에 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇이든지 구하든지 다 받게 하려니라. Jan 15:16. Ne vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstávalo, aby vám Otec dal, oč byste ho požádali v mém jménu. 그래서 여러분 이 성경 구절을 잘 붙잡으시기 바랍니다. Držte se za tento verš pevně. 그리고 로마서 12장 2절처럼 이 세대의 풍조를 거스르는 신앙이 되라는 겁니다. A Bible nám říká, aby jsme byli věřícími, kteří nepřipodobňovali se tomuto věku. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. Říká v Římanům 12:2. A nepřipodobňujte se tomu věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. 아멘. 우리가 이 육신을 가지고요 세상 나라에서 불신자처럼 살겠습니까? 하나님의 나라로 들어가셔야 됩니다. Budete žít s tím svým tělem jako nevěřící? Ne, vejděte do Božího království. 그래서 사단이 심어놓은 이 세상의 풍조를 따라가지 말아야 됩니다. Abyste nepřipodobňovali se tomuto věku, ve kterém Satan tam dal svou pást v tomto světě. 그래서 우리는 매일 하나님께 하나님 나라를 위해서 삶 집중을 해야 돼. 매일. Pro Boží království potřebujeme se soustředit 3krát. 그리고 삶 세팅을 해야 됩니다. 보좌와 플랫폼과 이 파수망대
안테나를 세워서 이 땅에 보좌의 망대 여정 이정표로 가야 됩니다. A měli bychom nastavit 3 nastavení, platformu, strážní věž a anténu, aby jsme mohli zachránit oblast. 그리고 세 가지 문제에 대한 답, 이기 속에서 여러 가지 이 갈등 속에서 이 답을 얻고 갱신하고 새롭게 시작해야 됩니다. A 3 odpovědí, že musíme dostávat odpovědí, obnovit a jít a udělat výzvu. 그리고 매사, 매일, 매 시마다 우리가 300% 응답이 예비된 것을 누려야 됩니다. Můžeme si ve všem, každý den a každou hodinu sledovat proud odpovědí 300%. 우리의 산업선교의 모임이 세워지기를 원합니다. Modlíme se tak, aby průmyslové misijní setkání 교회와 se tady 교단을 올바로 세워지기를 원합니다. projevilo a tady modlíme se tak, aby pro celocírkevní sněm České denominace 동유럽 전도학교가 통해서 제자들이 세워지기를 원합니다. a chceme, aby skrze evangelizační školu pro výchovu východní Evropu, aby 동유럽 se 순회 사역을 위해서 기도해 주십시오. našli učedníky. Modlete se za misijní cestu po východní Evropě. 힐링센터 묵상 기도 유럽 집회를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Modlete se pro Centrum uzdravení, modlitbu v rozjímání a pro evangelizační konference v Evropě. 기도를 드리겠습니다. Pojďme se modlit. 거룩하고 축복된 가정을 이루게 하옵소서. Bože, ať vybudujeme svatou a požehnanou rodinu. 하나님 나라를 위해 사랑하는 돕는 배필을 붙여 주시옵소서. Ať nám Bůh pošle milujícího pomocníka pro Boží království. 생육하고 번성하여 생물학적 영적 자녀의 축복을 주옵소서. Požehnej nám dětmi, biologickými i duchovními, které se plodí a množí. 행복한 가정을 이루어 큰 나무가 되는 온갖 새들이 깃들이게 하옵소서. Ať se naše rodina stane velkým stromem, v němž hnízdí všechna ptáctva. 거룩하고 축복된 가정을 위하여 기쁘게 인고를 겪게 하옵소서. Bože, dej nám radost snášet těžkosti pro svatou a požehnanou rodinu. 하나님께서 나를 부르시고 택한 가정으로 보내심을 받게 하옵소서. Bože, ať nás Bůh, ty povoláváš a vyšleš do rodiny, kterou si 이 vyvolil. 세대의 풍조를 거스리는 올바른 신앙으로 서게 하옵소서. Bože, ať stojíme pevně ve víře, která odporuje duchu této generace. 예수 그리스도 이름으로 기도를 드립니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. 아멘. Amen.